Good morning. Happy Monday to all. Morning sunugdan sa kakapoy sa atong trabaho. Kay Lunes na pod, ang uban nagaingon. May pagdomingo pa lang karon. Kay murag kagapon lang man tong nyaging adlaw. So karon Lunes perting kapoya. Sugod sa atong kakapoy. So i-flex lang nako ang mga tanom guys. So mo ni siyang talong. Grabe, dagko kayong bunga sa talong guys. Kay bulungan kay batuon man nga area, pero nganong dagko man jud ang bunga gyapon sa talong. So wala imposible, bisag asa nato itanom. Long asa timanon nato ang tanom, hadagan gid kag maayo nga bunga. That's for today's video. Babu.